boleh park ya, kadang do not park by the order. Park আগত parking ini. চেঞ্জ কৰিলে দেই আগতে ভাল আছিলে মানে চেঞ্জ কৰিলে পুৰা সেইফালে ঠিক দেখিব না গাড়ী भागला हाँ ओके व्हाट एन व्यू अभी है ये रोड दिस ना राइडर आ गया ये लोकेशन है और इधर देखिए ये है वो है इमाम जामीन दरगाह ये पूरा एक पत्थर के ऊपर है ये हिल से वो नाग टेम्पल है यहाँ से बहुत अच्छे से देखते हैं और व्यू भी बहुत मस्त है हम लोग देखने आए हैं ये